जय माँ समलेई समकु मोर जुहार। आज आम एटा बाहरलु झाड़ेश्वर बाबा शिव मंदिर गुड़ी के जेनटा कि आमर बरगढ़ जिला सदर महकुमा ठानु विजयपुर जीवार रास्ता पूरा बरगढ़ रु प्राय 8 किलोमीटर हवा डेबरी साइड के ये आमर प्रसिद्ध शिव मंदिर गुड़ीटा अच्छे। आम अमापाली बाटू होकर सीधा कामरा छक बाटू होकर सीधा बाहरी गलु। यहाँ हूँ तार रास्ता तार सीधा आम केनाल छक होकर गलु झाड़ेश्वर बाबार जेन आमर एनएच रोड रु जेन दिशुसी गेटटा से गेट पाखे आम पहुँची गलु। आम झाड़ेश्वर बाबा गेट पाखे पहुँची गलु देखलु जे तार डेबरी साइड रे गोटे विराट शनि मंदिरटे मध्य अच्छे। इनु भीतर के प्राय 100-200 मीटर हवा तारपरे झाड़ेश्वर शिव बाबा मंदिरटा अच्छे। आम एटा पहुँची गलु झाड़ेश्वर बाबा शिव मंदिर के। ओम श्री झाड़ेश्वराय नमः लिखा है सामने ठीक शिव बाबा विराजमान अछन महादेव प्रभु। तारपर आम देखलु जे इन ये बन रे पोखरी रे माछ माने खेलुछन बेले आमे भी जाकर टिके से माछ मान को देखलु और बहुत सेटा देखिक पूरा मनटा भरी गला। बहुत गुड़िए माछ अच्छन जगार अभयारण्य बोली आसी माने खेली पारुछन पूरा निर्भय रे रही पारुछन। तांको सब भक्त माने बिस्कुट कुरकुरी मुढ़ी मिक्सचर इत्यादि जिनिस माने खाबार लगी दौछन आउ तांको देखिक मजा पाउछन। इनर मंदिर परिसरटा भी देखुन चारि साइड के पूरा केंदा पूरा सुंदर दिशुचे पूरा थरे आसले जीवार लगी मन न लागबार देखुता भलिया लागुचे जेते देखुतले भी मन न भरबार। जेनटा कि मुझे शॉर्ट वीडियो गुटे बनई सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुले नुआ दिशु थाई एटा सत कथा है आज्ञा। आपण मैंने भी जदि थरे आसबे देखबे बेला जानबे खाली कहले न है। आपण मैंने भी थरे थरे देखी आसुन इन मंदिर के। इ मंदिर रे काଣା अच्छे केनता अच्छे बहुत विशेषता अच्छे। आपण यूट्यूब रे भी मारिक देखबे झाड़ेश्वर शिव मंदिर बरगढ़ बोलिक तार इतिहास भी अच्छे। इटा के झारगुड़ी बोलिक भी कहा जासी आमर लोकल अंचल पाखर लोग इटा के झारगुड़ी बोलिक भी नाम रे भी जानसन। इ जगह रे श्रावण मासे भक्त मानकर बहुत भीड़ है। बोलबम बरगढ़ जिला बोलिक नहीं से बरगढ़ जिला बाहर भी बहुत लोग आसन इ जगह के और भक्तर मानकर लगी स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइतिसी। बोलबम आसला लोक लगी स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइतिसी। आश्रयस्थली अच्छे देखुन एटा गार्डन भलिया केंदा अच्छे सबू कलर दिया है। देखुन एटा कईछ गुटे मध्य पानी भितर खेलुचे जेनटा कि आमर भाषा रे आमे केछो बोली करी कहसु। पानी भितर पूरा निर्भय रे खेलुचे कईछ मध्य इ पोखरी रे बहुतटे अछन गुटे दुईटा ने बहुतटे अछन जेनटा कि बिस्कुट मुढ़ी फिकला से माने खाबार लगी ऊपर के आसन। तारपरे इटा आमे आसी गलु शनिदेव मंदिर पाके। इटा परिसर भितर अच्छे इटा शनिदेव मंदिर गुटे बड़ शनिदेव मंदिर गुटे अच्छे। इ पाखे एंता सान बड़ करी 5 रु 10टा मंदिर एंता हवा सेटा माने भी आमे आके देखमा। देखुन शनिदेव मंदिर केरे बढ़िया होइचे उच्च कोटिर हिसाब निर्माण होइचे। मुइनर तार माने कमिटी मेंबर मान को धन्यवाद देवार लगी चाहमी एतकी बढ़िया हिसाब करिथिबार लगी। एटा देखुन शिव बाबा लिंग होइचे। एटा जेनटा कि श्रावण मासे भक्त माने पान ढलाबार लगी इथिके आसन और इनो पान ढाली करी पाखे रहसन आउ बहुत मजा पासन। तारपर एटा आमर अच्छे काल भैरवाय नमः मंदिर अच्छे। एटा नंदीश्वराय नमः जेनटा कि आम षंड बाबा बोलुचु नंदी नंदी बोलसु से मंदिर मध्य अच्छे। एटा पंचलिंगेश्वराय नमः 5टा लिंग ए जगह पूजा पाउछन। इतिहास रे अच्छे जे इ जगह भगवान स्वयं तार माने लिंग फुटीला बोलसन आमर भाषा रे। तारपर इ जगह रे एटा तारपर मंदिर करा हिचे आउ भगवान पूजा पाउछन शिव भगवान रूपे। पंचलिंगेश्वराय नमः एटा 5टा लिंग भितरे अच्छे से एटा पंचलिंगेश्वराय। एटा गोटे दुर्गा मंदिर मध्य अच्छे देखि पारुथबे जेनटा कि एबे ताला पड़ीचे किंतु पूजाटा हेसी नीति दिन हेसी सबुदिन। एटा गोटे आश्रयस्थली भलिया एटा अच्छे जेनटा कि के विवाह व्रतोपनयन 21 समस्त प्रकार कार्य ए जगह हो पारसी। एटा अच्छे आमर हनुमान मंदिर वीर बजरंग बली मंदिर। आपण माने तार रंग कलर देखिक जानी पारुथबे। इ जगह रे एटा होउछे गणपति भगवान गणेश भगवान कर मंदिर।
ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଅଛେ। ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନର କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବି। କେଁଥିର୍ଲାଗି କି ଇନ ଯେତ୍କି ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଯେତ୍କି ଜାଗା ଅଛେ ଏଇ ପରିସର ଅଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍। ପାଣିର କହୁନ୍ ରହିବାର୍ କହୁନ୍ ଖାଇବାର୍ କହୁନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପାଣି ଭିତରକେ ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଭିତରକେ ଗଲେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍। ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ବୋଲବମ୍ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବସନ୍। ଆରୁ ଦେଖୁନ୍ ପୋଖରୀର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ସୁପାରି ଗଛ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିଲେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆରୁ ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣିଟା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ, ସବୁବେଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ। କେଁଥିର୍ଲାଗି ଚାରି ସାଇଡ଼୍କେ ଯେହେତୁ ଗଛ ରହିଛେ ବେଲେ ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ରହିଛେ, ସବୁବେଲେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛେ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସୁନ୍, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଯାଉନ୍ ଏଇ ଜାଗାକେ ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଇନର୍ ଲୀଲାଟା ଜାଣିପାରବେ। ଇଟା ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଏଇ ସିପୁ ଭାଇର ତାର୍ ନାଁରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାହଉଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ଆଖୁ ରସ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଗଲା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇପାରସି। ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହଉଛେ ଜଲସେଇ ହେଇପାରସି, ବିବାହ ବ୍ରତୋପନୟନ ଏକୋଇଶିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛେ। ତାର୍ପରେ ଆମର୍ ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ବି ଯଦି ବି ଆଗରୁ ଏତ୍କି ଲୋକ ଖାଏମୁ ବୋଲି ଯଦି କହିଦେଇଥିଲେ ଇନ ରନ୍ଧା ରୁନ୍ଧି ବି କରିଦେଇଥିସନ୍। କିଛି ନିଜେ ରାନ୍ଧବାର୍ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ପଇସା ଦେଇନେଲେ ଖାଇବାର୍ଟା ବି ସେମାନେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିସନ୍। ଏଇଟା ଆମର୍ ଛୁଆ ବି ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ଇ ମନ୍ଦିରର ଗୁଟେ ଏତ୍କି ଗୁଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଇ ମନ୍ଦିରର ପରିସରର ଚାରି ସାଇଡ଼୍କେ ସୁପାରି ଗଛ, ବର ଗଛ, ପିପଲ ଗଛ, ଲିମ୍ବ ଗଛ ଯେତ୍କି ବି ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଟୀକା ଲାଗିଛି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର୍ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଏଇଟା ଅଛି ବଡ଼ ଗୁଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଭଳିଆ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେନ୍ମାନେ ଆସିକରି ଯଦି ବିହା କରସନ୍ କାଣା କରସନ୍ ସେମାନେ ବି ଆସିକରି ଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରସନ୍। ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଅଛେ। ଏ ଜାଗାରେ ଗୁପଚୁପ୍, ଦହିବରା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଚୁସ୍କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଇବାର୍ଟା ବି ମିଲିପାରସି। ଆର୍ ଗୁଟେ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଇନ କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁମି। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାନୁଥିବେ 40, 42, 44 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ହଉଛେ। ଏତ୍କି ଖରାରେ ତାର୍ମାନେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରବାର୍। କିନ୍ତୁ ଇ ଜାଗାକେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ପଲେଇ ଆସିଲେ ଇନର୍ ଗଛଲତା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅଛେ ଇନର୍ ଆପଣ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ମନ ନାଇଁ କରନ୍। ଯେତେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ଗୁଟେ ଦେଖୁନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଟ୍ୟାପ୍ଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ମୟୂର ଏବଂ ନାଗ ଦେବତା ନାଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ଇଟା ଯେନ୍ଟା ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏଥିରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛେ। ପାଣିର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ସେ ଭୋଗ ଏଇଟା ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।